मुंड फुल खराब हेलन ना कौन रे जदि देवी रागिबे जदि कोप हब ताले बोपा बो दीटा को तुमको पूरा बळी चढ़ी देबे बुझिलु। हां हां तुमको हईजारे मारी देबे। से कौन भाबुची अरे से निजुक से कौन भाबुची कालिका टोका सिर में जटा हयो सुखब आउ से जुग अछि जुग पर जाई कोठी पहुंचिलानी हैं सेकाळ पखाळ आउ नाही देवी दुर्गा कोन कहिचन तांक पाखरे बळी पकेयाको हैं औ पकौ था या पर जतले पुलिस आसी बांधी की नब सेतले ठीक जानिबो। हाउ मु आपण को परिवार केही लोक न हालो एमिति काई होचु मोर कहिबार कथा हला हालो देखे तमे असंभव कथा कहज लालटेन्दु तांको मुंड कटिगले भी से तम पाखरे आत्मसमर्पण करिवे ए तो तम कहबार अर्थ होउची मु तुमको लुचेई भीरुक आपुर्षण भलिया सांगरे नै जिबी मु ललाटेन्दु विद्याधर चौधरी मोर भी वंशर अभिजातीय परंपरा रही तमे जमती राजवंशर कन्या मु भी सेमती जमीदार चौधरी वंशर पुओ मु सहजे तम भाई पाखरे हार मानिबार लोक नुह मो कथा टिके बुझे चेष्टा कर लालटेन्दु एमिति भी तुमे तांको इलेक्शन रे हरे देछ आ तुमे कोन चाहूछ इलेक्शन रे मु तांको हरेनी मीरा तांको अहं भाव गर्व तांको हरेची जनसाधारण तांको हरेई जी निज परिवार और निज भौणी रही पारेनी से केमती दिनहीन खटिकिया मूलिया आ जनसाधारण को रही परिबो मु तुम पाखु भाषण सुनिया को आसिनी लालटेन्दु मु पचारिया को आसीची केते दिन तुम पाई मते अपेक्षा करिया पड़ियो ना तुमे मते बहाना करी धोखा देबा को चेष्टा करछ मीरा जदि मु तुमको चाहू न थांते ताले केबिडु तुमको धोखा दे सारा जणी ए दुनिया रे जीवनकर अभाव नाही तुमटे चिंता कर देखले मु एते सिक्युरिटी बळ भीतर थाइके मध्य तुमको देखा करिया पे एते दूररु एका एका चली आछी एथि कोन तुम किछ बुझी पारो ना सतरे तुमे मते भलो पाओ भूली जीवनी तो ना देख हमें जते मते मैरिज न करिवो सारा जीवन एमती अविवाहित रही जीवी ले आ कहा रही परिबो राजा साहेब दशहरा फतई धोती पूरा पठे जी ना ये कौन हम आउ दुई हल देके आसबि जुहार 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 किरे आज कौन पूरा धोबो धाड़ुआ देखा जाउछु मु जानिची रजा घर पोशाक ये मु पूरा निचे पठेइची हां ये कौन कहली रमा तो गोटा कथा कह कहना तो झील कावेरी की तू आसू पठेबुनि कहीं ओहो कहीं आलू भितर साबु अच्छी तो तुम कहबी
କଥାଟା କ'ଣ ସିନା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆରେ ପୁରା କହୁଛି ପଠେଇବୁନି। ଆରେ ନିଆଁ ପାଖରେ ଝିଅ ଯଦି ରହିବ କ'ଣ ହବ? ତରଳି ଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ତରଳିକି ବୋହିଯିବ। ତେଣୁ ତତେ କହିଲି ତୁ କାବେରୀକି ପଠେଇବୁନି। କଥାଟା ସିନା ଟିକେ ଖୋଲିକି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ତ କିଛି ମୁଁ ପୁରା ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁନଟି? ନା କେଦାରିଆ ଯାଉଛି, ଉଆସୁକୁ କେଦାରିଆ ଯାଉଛି, ରଘୁଆ ପୁଅ କେଦାରିଆ। ହଁ ସେଇଟା ମୋଟେ ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ, ଚରିତ୍ରହୀନ, କଳିଯୁଗ କୃଷ୍ଣ। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ 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 ନାଚୁଛି। ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ? ବିଲେଇ ଆଖି ବୁଝିକିରି କ୍ଷୀର ପିଉଛି ବାପା। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ବୁଝିଲୁ? ଏମିତି କେତେ ଥର ଦେଖିଲି ବୋଲି ମୁଁ ତତେ କହିଲି, ବୁଝିଲୁ? ଆଖାଡ଼ା ଘର ନେଇ କେତେବେଳେ ଥେଇ ଥେଇକିରି ନଚେଇ ଦେବ ତୋ ଝିଅକୁ। ଆରେ କେଦାରିଆଟା ପୁରା ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ। যদি କେଦାରିଆ ଯାଉଛି, ଉଆସୁକୁ କେଦାରିଆ ଯାଉଛି, ରଘୁଆ ପୁଅ କେଦାରିଆ। ହଁ ସେଇଟା ମୋଟେ ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ, ଚରିତ୍ରହୀନ, କଳିଯୁଗ କୃଷ୍ଣ। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିକ 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 ନାଚୁଛି। ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ? ବିଲେଇ ଆଖି ବୁଝିକିରି କ୍ଷୀର ପିଉଛି ବାପା। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ବୁଝିଲୁ? ଏମିତି କେତେ ଥର ଦେଖିଲି ବୋଲି ମୁଁ ତତେ କହିଲି, ବୁଝିଲୁ? ଆଖାଡ଼ା ଘର ନେଇ କେତେବେଳେ ଥେଇ ଥେଇକିରି ନଚେଇ ଦେବ ତୋ ଝିଅକୁ। ଆରେ କେଦାରିଆଟା ପୁରା ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ। ଆରେ ପାଠ ଦିଗର ପଢିଛି ବୋଲି ତମ ସାଇ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ବହିଛ। ଓହୋ, ବିଏ ପାସ୍ କରି ଯାଇଛି, ଭଲ ପିଲାଟା ସିଏ, ଏକଦମକେ ବାଜେ ପିଲା ସିଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ସତର୍କ କରେଇଦେଲି। ଆରେ ଧର୍ମା, ଆରେ କାବେରୀ ତୋ ଝିଅ, ସେ କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ? ଆରେ ସେଇଆ ଭାବିଲି ବୋଲି ତ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି। କେଦାରିଆଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତ କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଦମ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି ବାପା, ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି, ତା ମାୟାରେ ତୁ ଜାଣି ପଶି ପାରିବୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ସତର୍କ କରିଦେଲି, ତୁ ମୋଟେ ରାଜଉଆସକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି କାବେରୀ, ହେଲା? ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି। ରଙ୍ଗଶାଳାରେ ସିଏ ଯାହା ହଉଛି ତୁ ଦେଖିଲେ ସହିପାରିବୁନି, ତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଫାଟିଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ନାଗର ନାଗର ଦେଖଉଛି, ଝିଅ ପିଲା ସେ ନାଗର ଦେଖଉଛି। ମୁଁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଫୁସୁର ଫାସର ଚଲେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଜିଠୁ ମୁଁ ରଖିବି, ଆଉ କେଦାର ପାଖକୁ ମୋଟେ ପଠେଇବି। ଆରେ ଧର୍ମା, ତୁ ମୋର ଭାଇ। ଆରେ ମୁଁ ତତେ କେବେ ଇଏ ଦେଖିନି, ତୁ ମତେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବୁ? ତୁ ମୋର ଭାଇ, ମୁଁ ତତେ କହିଲି ତୁ ଆଜିଠୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ହେଲା? ଗୋଟେ କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି, ଏବେ ସିନା ଶୁଣିଲି। ବାସ୍, ଏ କଥା ଯେମିତି ତୋର ମନେ ରହେ, ମୋ କଥା କାନେ କାନିକିରି ମନେ ରଖିବୁ, ହେଲା? ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ କଥା ପଠେଇବି। ବାସ୍। যদি এমিতি হুଅନ୍ତା ମୋ ପିଲାଦିନ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତା। ଯଦି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ମୋ ପିଲାଦିନ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତା। ତ ହାତରେ ତିଆରି ମୋ ହାତରେ ତିଆରି, ତ ହାତରେ ତିଆରି ମୋ ହାତରେ ତିଆରି, ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବାଲି ଘର ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତା, ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତା, ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତା।
कसी धरिले सिलट खड़ी हो खेल छुट्टी रे लुचि करते आंब चोरी तू गछरु गले पड़ी मुनियंती धरी जदि एमिति हुअंता मो पिला दिन पुणी फेरी आसंता जदि एमिति हुअंता मो पिला दिन पुणी फेरी आसंता अवधाने कान धरी दियंते चापुड़े मारी अवधाने कान धरी दियंते चापुड़े मारी डर कुला आखिरु मो धारे लुह झरी जाता धारे लुह झरी जाता मो पिला दिन पुणी फेरी आसंता अच्छा हो तू और पाठ पढ़लु कि कहीं कौन पैसा पत्र असुविधा है कहीं कथा तो मत बहुत किसी कहनी हो हो तू शुण तू काम करू से जहाँ भी सन्ध्या बेल को बापा को कहबू ना बो बापा दिए कौन आज काम कर बो कड़ा लगे बोर देह भल नहीं कौन है बो तो तो देह खराब है अच्छा हो तू और पाठ पढ़लु कि कहीं कौन पैसा पत्र असुविधा है कहीं कथा तो मत बहुत किसी कहनी हो हो तू शुण तू काम करू से जहाँ भी सन्ध्या बेल को बापा को कहबू ना बो बापा दिए जगह आसवे घर जगिबे कई रहूना मुझे आज सहर को आउ गुहाल घर खाई गलु सब बहुत असुविधा हम बो को बापा को कहबू से रात्रि आसी रही टे चा बाबू पूजा पूजा बक्सीस हाँ हाँ पूजा बक्सीस मुझे देवी ते शाढ़ी भी देवी बो भी शाढ़ी नब मु सहर आसे बुझी से कथा जा बाबू जुहार अरे दिया जुहार जुहार जगह जे तुम कौन आज एकदम पूरा जागजमक आस पूरा धोती कुर्ता खूब जोर पूजा थिला तो रजांगर वास को जाइते अच्छा अच्छा
ରଜାଟା ଉଆସରୁ ଫେରିଛ ନା? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଆଜି ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତ ସେଇ ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଓହୋ ପୂଜା ବଶିଷ୍ଠ କଥା କହୁଛ ତ? ଆରେ ପୂଜା ବଶିଷ୍ଠ ତମେ ନିଅ ନବ ପୂଜା ତ ଏଇଟା ଅଛି କିଛି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଟିକେ। ମୁଁ ସହରକୁ ଯାଉଛି ସହରରୁ ଫେରି ଆସେ ପୂଜା ବଶିଷ୍ଠ ଭଲକି ଦେବି। ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ପୁରା ସବୁ ଆଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରା ବେଳକୁ ମାଂସ ନେଇକି ଆସ ଭଲ ଖାସି ମାଂସ ମିଶାମିଶି ନୁହେଁ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଣିବ ମୁଁ ତମ ମନ ଖୁସି କରିଦେବି। ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଅ କେଦାରିଆ କ'ଣ ନାଲିଆ ନେଳିଆ ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ରାଜଗୁଆ ଶାଢ଼ୀକି ଧପାରିଛି? ଆରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ ନା କ'ଣ? ସୁଖଦେବ ତମେ ତମ କାମ କର ସିଏ ତା କାମ କରୁ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ତମେ କୁଆଡେ କେଦାର ପଛରେ ବହୁତ ଜୋରସୋର ଲାଗିଛ। ଭୁଲିନି ସେ ଧୂଳି ଖେଳ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ପିଲା